बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा था माने कभी प्यार से, अब मिल गई वो भी संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, माँ का भी आंचल कहीं छूट गया। नायक नहीं खलनायक हूँ খান লিয়ে আসিয়েন আর এক বিস্কুট আনিয়েন ওই 12 ফাইভওয়ালা, সরি 12 প্যাকেটওয়ালা এরকম একটা বিস্কুট নিয়ে আসিন। ওই আনসার খাতে জানা নিতাম নি, এই বিস্কুট এটা নিয়ে আসিয়েন। আর না পাইলে অন্য বিস্কুট নিয়ে আসিয়েন, একটু চেষ্টা করে দেখিয়েন ওইটা আনতে পারে কিনা। কেন বই দিছে? মাই ফাদার।